পাতাল প্রবেশ শেষ হলো টিবিএম দুর্গার। বছরখানেক আগে খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলের সামনে পাতালে যাত্রা করেছিল দুর্গা। আজ ভিক্টোরিয়ার সামনে আলোর মুখ দেখল দুর্গা। জোকা থেকে ধর্মতলা মেট্রোর পার্পেল লাইনের কাজে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হলো। খিদিরপুর থেকে শুরু হয়ে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরিতে ভিক্টোরিয়ার সামনে আজ সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ করল দুর্গা। খুশির প্রতীক্ষা দক্ষিণ শহরতলির মানুষের। কাজ চলছে পুরোদমে। आज हमने दुर्गा टीबीएम का ब्रेक थ्रू किया है। सिविल इंजीनियर्स के टनलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है कि सक्सेसफुली टनलिंग कर ली बिना किसी के चोट लगे हुए। हमने 1750 मीटर की टनलिंग दुर्गा टीबीएम से कर ली। दूसरी टीबीएम दिव्या भी फॉलो कर रही है और उम्मीद है वो भी अगस्त के एंड तक अपना काम पूरा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मॉर्निंग टाइम न्यूज़।